Rati. Oke. Oh, ada Pak Akhirnya. Sorry. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semua. Selamat pagi Mas. Pagi, Selamat pagi, Pak. Peserta kita sepertinya masih tidak bertambah-tambah dari tadi ya. Harusnya dengan saya jumlah partisipan kita tuh ada 50-an ya. Karena ada admin P2 KPTK 2 juga ya. Dan masih banyak yang konsisten mematikan kameranya, luar biasa. Tidak apa-apa lah ya, silakan, mungkin sedang ada kesibukan dan lain sebagainya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Oke? Iya Pak, sampai jam berapa kira-kira Pak? Sampai jam 12 Ibu. Iya, saya mau pergi Pak, tadi mau ke sekolah anak saya nggak jadi, takut terlambat. Saya nggak taunya belum dimulai. Iya Bu, oke Bu. Oke, tadi ada kendala teknis terlebih dahulu. Kita mulai saja kalau gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris untuk tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Jakarta Pusat. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ketiga pelatihan ya, Senin, Selasa, Rabu. Akan tetapi hari ketiga ini kita baru akan mendiskusikan ya dua topik awal kita kaitannya dengan apa yang ada di dalam modul ya. Karena hari pertama diisi dengan pembukaan ya, kemudian diisi juga dengan training untuk yang LMS-nya ya. Kemudian pada hari kedua ternyata masih belum bisa masuk ke dalam LMS, belum dapat mengakses modul dan belum juga mengerjakan pretest ya. Kemudian pada hari ketiga ini saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru sudah mendownload modul masing-masing. Sudah di-download modulnya semua Bapak Ibu? Sudah. Oke. Mendownloadnya memang gampang ya, dan harusnya membacanya juga lebih gampang. Dibaca sudah, diintip-intip sudah. Belum Pak, belum dibaca Pak. Belum dibaca. Oh berarti yang paling utama di-download saja sudah gitu. Tapi saya yakin kalau Pak Mutiarso langsung tadi malam begadang langsung menuntaskan modulnya sepertinya. Sudah selesai dibaca ya Pak Mutiarso ya? Ngintip depan Pak, halaman daftar isi. Oke, sudah diintip halaman depannya, halaman daftar isinya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian yang lain ada Miss Nazirawati, sudah dibaca sepertinya ya? Sudah belum? Sedikit sudah Pak, ngintip-ngintip sedikit. Oke, sedikit-sedikit. Biasanya yang sedikit-sedikit itu sudah sudah paham ya, sudah tidak perlu lagi pendalaman biasanya ya. Yang lain siapa lagi yang sudah baca? Pak Muhammad. Pak Muhammad siapa ini? Muha saja yang terlihat. Yang terlihat di sini Muha. Pak Muhammad siapa nih? Pak Muhammad. Iya, silakan. Pak Muhammad Iqbal. Oh, Pak Muhammad Iqbal. Sudah dibaca, ya. Pak Iqbal? Baru di-download, saya baru baca-baca sedikit, Pak. Oke, baru di-download dan baru dibaca-baca sedikit. Terima kasih banyak yang sudah mendownload. Dan bagi yang partisipan pasif di sini saya tidak tahu Bapak Ibu sudah mendownload atau tidak. Yang terpenting di video pertama yang saya buatkan ya. Jadi pelatihan ini pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru tingkat SMP khususnya Mapel bahasa Inggris, diharapkan ya ada pembelajaran mandiri terlebih dahulu ya, sehingga sesi kita seperti ini melalui Zoom itu untuk berdiskusi tentang konsep-konsep yang dirasa masih sulit ya. Kalau misalnya belum membaca buku, pastinya diskusi tidak akan
bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita ke diskusi Bapak Ibu, kemudian nanti kita langsung akan membahas hasil bacaan Bapak dan Ibu guru semua. Kita akan cek ya, kita akan cek yang sudah mengerjakan pre-test kemarin. Sebagai informasi, jumlah semua peserta itu ada 49 ya. Ada 24, ada 49, harapannya ke 49 para peserta sudah mengumpulkan pretestnya. Oke. Oke, langsung akan saya cek. Ada yang mau mengaku belum mengumpulkan Bapak Ibu? Atau sudah semua? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Bagus kalau sudah. Jangan sampai nanti saya lihat ternyata masih belum ya. Itu berarti ini ya. Pak, Siti Maria Ulfa ada nggak, Pak? Sebentar Ibu, saya buka LMS-nya terlebih dahulu ya. Kemudian nanti akan lihat cek. Nah. Sebentar dulu Bu, ini kok belum bisa terbuka ya. Kok speaker bunyi gitu sih? Kok dimatiin? Dimatiin nggak? Nyala. Sebentar, linknya kok tidak bisa terbuka ya. Duduk, Pak. Nggak, itu ikut. Sekarang ngapain ya Ibu? Tunggu dulu sebentar ya, saya sedang cek ininya LMS-nya dulu, Bapak Ibu. Mohon bersabar ya. Oke, akhirnya bisa masuk juga. Oke, Bapak Ibu, kita langsung akan cek yang sudah ini ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Tidak kelihatan. Oke. Oke.
Oke, jadi dari data yang ada di sini Bapak Ibu, bisa dilihat, bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya, yang sudah mengumpulkan untuk pretest yang kemarin itu ada 40 dari ini ya. Ya, jadi masih ada yang belum ya. Oke. Tadi saya belum. Karena Belum. itu hari kemarin saya nggak bisa kerja lagi karena tangan saya lagi sakit. Gitu ya, tangannya Iya. sedang sakit. Oke, ya sudah Ya lah ini kalau kemarin begitu. lagi kambuh Pak. Kemarin tuh gini Pak, saya tuh kan penyakit gula karena udah kena saraf. Jadi saraf di ujung-ujung tangan saya itu di jari-jari itu pas lagi kambuh. Jadi saya nggak bisa pegang apa-apa. Oh, Jadi nggak Bu. bisa ngerjain, nggak bisa ngetik. Oh, begitu ya, Bu ya. Tuh, nanti kalau ini saya usahakan bisa kerjain. Maaf ya Pak Adi ya. Oke, yang lain, yang 8 orang lainnya Bapak Ibu? Yang 8 orang lainnya bagaimana? Tianggur, Pak. Siapa? Halo, saya Tianggur, Pak. Dari kemarin saya buka, passwordnya nggak buka, tapi bisa. Ternyata huruf P-nya harus besar. Jadi baru tadi saya bisa buka, belum bisa lanjutin. Maaf ya Pak, nanti saya akan lanjutkan. Saya buat P kecil terus, tapi nggak bisa. Akhirnya datang Bu terus P-nya besar Bu. Baru bisa saya buka. Maaf ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Yang lain ada lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, sudah lah ya. Jadi sebagai informasi jumlah peserta itu Bapak Ibu ada 49, kemudian yang sudah mengumpulkan ada 40 orang. Oke. Dan hari ini nanti akan ada LK untuk topik pertama dan LK untuk topik kedua sebagai informasi Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita akan Bapak Ibu kita akan membahas untuk yang ada di dalam modul ya. Untuk yang ada di dalam modul kemarin masing-masing masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah saya minta untuk mendownload modul yang ada di dalam LMS ya. Karena harapannya hari ini kita langsung akan mendiskusikan dua topik sekaligus Bapak Ibu, dua topik sekaligus kaitannya dengan topik pertama dan yang kedua ya. Karena sepertinya banyak yang hanya sudah mendownload modul saja tapi belum dipelajari ya, berarti langsung akan saya share saja seperti pertemuan kemarin ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dia untuk modulnya Bapak Ibu. Ya, dan tagihan kita pada hari ini kita akan membahas tentang greeting card, kemudian ada short message, kemudian ada announcement and notice ya. Oke, sebelum kita masuk nanti ke pembahasan tentang greeting card, kemudian short message, announcement, and notice. Ada yang ingin menyampaikan hasil bacaannya, Bapak Ibu? Silakan, boleh dipilih greeting card atau short message. Silakan, ada? Pak Sofian, saya mau nanya dulu, boleh nggak Pak? Oh, mau nanya terlebih dahulu. Oke, silakan. Gimana? Ini Pak, saya kebetulan sudah menonton video yang pertama ya Pak, yang pembukaan ya. Nah di situ Bapak bilang bahwa kita disuruh kalau sudah menonton mengisi daftar isinya bahwa kita sudah menonton gitu, kalau nggak salah penangkapan saya begitu. Nah terus daftar hadir kita nonton tuh di mana Pak? Atau dari kita kasih komen aja apa bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau itu langsung di komen saja seperti dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya yang saya bimbing ya Bu ya. Jadi langsung saya minta untuk memberikan komentar dari sekolah mana. Gitu ya Bu Nazir ya. Oke. Itu berarti udah ada hadirnya Pak ya? Ya, jadi saya sudah tahu bahwasanya sudah ada interaksi yang terjadi ya, ada aktivitas Ibu ketika menonton video tersebut untuk mengikuti pelatihan. Begitu ya, Bu Nazir ya. Oke. Silakan, adakah yang ingin memberikan hasil bacaannya Bapak Ibu kaitannya dengan greeting card, kemudian selanjutnya tentang short message, announcement, and notice. Karena itu yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan. Ada?
Silakan Bapak Ibu. Tidak ada kah? Silakan. Atau semua memang belum membaca ini? Miss Tianggur. Oke, Miss Tianggur ini harusnya sudah baca karena dari kemarin itu sudah menanyakan modul mana modul. Oke, silakan Miss Tianggur. Okay, when I told you that I couldn't open my passport, that is why I can't open the module. That is, I'm so sorry for that, sir. Okay, thank you. And then today it is our third day for the training, right? And then we are still discussing we cannot open the LMS. That's so funny. It's my fault. That's why I'm so sorry for that, sir. Oke, all good. Yang lain silakan yang sudah bisa dari kemarin mendownload, kemudian sudah membaca untuk hasil bacaan greeting card-nya atau short message, announcement, dan notice-nya. Silakan, ada Bapak Ibu? Saya Pak. Oke, alhamdulillah akhirnya. Silakan. Bagaimana Ibu? Saya coba ya Pak. Iya. Tidak ada yang salah, benar semua. Silakan. Silakan. Kalau yang saya lihat di modul ini nanti akan dibahas tentang greeting cards. Dari tujuannya, kemudian function-nya, dan aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam pengajaran greeting card. Itu aja Pak, garis besarnya kayaknya. Okay, so that was greeting card. Yeah. So greeting card here is simply a card that we use to congratulate. Yeah, that we use to deliver our feeling. Yeah. And then greeting card also refer to something that we can claim it is a happy condition or it is sad condition. Yeah, any kind of condition we can make with our greeting card. Ya, gitu ya. Yang lainnya Bapak Ibu silakan. Ada yang lain? Pak Sofyan? Ya. Saya Pak. Oke, Pak. Silakan. Oke. Kemarin ketika melihat video, saya terbantu dengan teks yang muncul di layar HP, Pak. Jadi cepat saya mengerjakan karena secara written form apa yang Bapak ucapkan tertulis gitu. Dan yang nomor 1, greeting card, saya rasa itu kemarin ditanyakan tentang description atau the concept of greeting card. I think it is a kind of short functional text that we use to express our sympathy to others. It can be in happiness or sadness situation. And greeting card must be written in a simple and short way. That's all, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Interesting. Yes, that's it. Greeting card, yet simply we can use it in any kind of situation, in any kind of conditions. And then the next question here, we come with why do we need greeting cards? It is based on our culture in Indonesia, or it is a Western kind of culture that we brought to Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Oke, silakan. Miss Siska sepertinya ingin menjawab. Silakan. Greeting card. It is our pure or original culture that we got in Indonesia, or the culture that we got from Western country. Come on, Miss Siska. Sorry, pardon. Can you repeat again, sir? Okay. I'm checking my WA group. Okay, thank you. So talking about greeting card, we already have our overview about the definition about greeting card itself. Yeah, and then now the next question here that we got, talking about greeting cards here, it is the culture originally that we have in Indonesia, or the culture that we got from Western kind of country. Come on, what do you think, Miss Siska, please? I don't know. Based on me is from another country. Okay, so from another country, okay. Yeah, because tapi in Indonesia juga ya, because basically greeting cards is to send a message, short message to greet someone, right? And then only that. That's my opinion. Okay, thank you very much. So you're not answering my question. You commonly, okay, we got this culture from Western, yeah? Okay. So that's okay to get
any kind of culture from Western, as long as it is give a positive impact on us. Yeah, and then greeting card is one of the example when we try to congratulate someone, when we try to convey our sad feeling. Yeah, we send some card for them. That's a good thing to do, right, Mrs. Ka? Okay, sir. Okay, okay, come on next. Yang tadi siapa? Answer. Okay, come on. Come on, Miss Country. Okay. Can I answer? I think it's not from Indonesian because it is from Western. Because it's not our culture. Our culture is not familiar like that. But now it's familiar because it's all people use media social to show their feeling or their sadness and happiness. It means to what is it, participate with the other, tolerant to the others. So they using greeting cards. Jadi so in Indonesian, I think it's not familiar, just not like in the Western. Okay, just like this. Okay, and then when we talk about greeting card, we can divide only several class in our society that using this kind of greeting card. Yeah. For example, here, greeting card for those that have their high social strata, yeah, and then also they have their influence in others, yeah, and then not with the majority of our society in Indonesia, because when we try to convey our feeling, it is happy feeling or sadness feeling. We are not sending the card, but we talk about our feeling. That's what we do in majority of Indonesian. Yeah. Okay. And then thank you very much. That was the basic, I guess, the basic thing about greeting cards here. And then now second one, short messages and then announcement and notice. Anyone would like to share their opinion about these three terms, please? Silakan, siapa Bapak Ibu yang sudah, jadi tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Benar semuanya jawaban, tidak ada yang salah. Silakan. Yang sudah membaca kaitannya dengan poin yang kedua, short messages, announcement, and notice, siapa Bapak Ibu? Oke, karena tidak ada yang nyahut, saya pilih dari daftar hadir saja kalau gitu. Oke, Miss Cut Nurul, come on, it's your turn, Miss Cut Nurul. On pre-test, I gave you the question, right, to give the distinction between three terms. Yes, messages, announcement, and then next one with the notice. Do you mind please try to share your perspective based on your reading result? Come on. In my opinion, a short message consists of information that other people must do or not do something after after he or she reading the message, sir. Is it clear, sir? Okay, that's clear. And then next one, announcement. What about the second one? Yeah. I think announcement the people will know the content of the announcement, whether the spoken announcement or oral announcement or written announcement. For example, in airport or in the train station, like that. And the third about notice. Yang buat tambahkan itu kan? Notice the fact of observing or paying attention about something. Notice if someone see the notice, they must know or they also aware the danger of the notice. I think that's enough, sir. Okay, thank you very much. You're giving us your definition of each term. Anyone else would like to try here and giving us the overview about such messages, announcement, and notice, please? Me, sir. Okay, come on, Miss Sari. Come on, Miss Sari. Okay, yesterday I answered about the short message, announcement, and notice. Based on my opinion, short message is a brief message that usually to inform or ask someone to do something. And for short message is the sender one individual to another one individual.
For announcement, it is a short message that usually consists of something that really important. Usually the sender of, the writer of the announcement is one institution for many people. And then for notice, it's a very short message that doesn't only consist of a short message itself, but also a small picture. Usually for notice, it is written or created by one institution, maybe for many people. That's it. Okay, thank you very much. So we got two participants mentioning about the overview here, the definition of three terms. And then now I want to ask some of you to try to mention the most different thing, yeah, the distinction between the three terms. Please, Miss Christine, Miss Christine or Christina? Christine, Miss Christine, please. Hello, Miss Christine, can you hear me? Okay, Miss Tianggur then. Miss Tian, come on. Only the difference, yeah, only the difference. Here, hello, come on. Okay, I will try. I think the distinction of announcement, short message, and notice, the same with my friend's opinion. Announcement consists of information like date, time, place, contact person, so that people know more detailed information. Then the short message, we as the receiver get the message and do it. Okay. And the last one is about the notice. I think the consists information about the warning, or we have to beware, so the reader know it's permitted or prohibited. I think that's the distinction of three short functions. Okay, thank you very much. Next one, please. Miss Tianggur, you are not answering, please. What is it? Come on. The main difference only, come on. Hello, Miss Tianggur? I am. Yes, sir. Okay, come on. Okay. If we make the differences between short message, announcement, and notice, for the short message is the text that needs to give someone that will be due for that person. But if announcements is the announcement for the World Magazine example, that there is announcement have a date, have the day that we will discuss about something. And then the announcements, it will be due for the person who read the text. For example, we will have a meeting for Sunday morning at this. All the people will invite for the time will come and then will join for that meeting. That is announcement. But for the short message, it's been for someone, not for all the people. Maybe only directly like Jeffrey. You will come to my house, please. That is a short message in my mind. That's it. But notice is something that warming that we will do, but it is very urgent opinions. Notice, if you didn't come for that time, you will be given the punishment for that situation. In my mind, I think. Thank you, sir. Okay, thank you very much, Miss Tianggur. Interesting perspective. And then last one, I want you to please, one more student, one more participant, please. Try to give us the perspective about the main differences between short messages, announcement, and then notice. Come on. One more, please. Come on. Can I try, sir? Okay, two more. Can I try? Because two participants that want to answer. Please, come on. Come on. Who's going to go first, please? Okay, I will try, sir. Okay, talking about the distinction, I'm just focusing on language feature, yeah, because most of the teachers already mentioned about the definitions. I think for the language feature that use, in short message, we put the recipients, yeah, the one that
the addressee, I mean, yeah, that's in short message. And of course the sender. But in the announcement, we don't need to put the addressee, yeah, but we put the title of the occasions right on top of the announcement. And then it becomes more detailed because we have to put the location, date, phone number, and the others. Yeah, still it's right the writer's name. While in the notice, we don't need to put the sender or even the addressee, yeah, because it aims just to give a warn or instructions or informations, yeah. And in notice, there are consequences, yeah, because there are two kinds of notice, the positive notice and negative notice. Well, the positive notice, usually they use positive statement, while the negative notice, usually they use negative statement, and there will be consequences if you don't do the negative statement or the negative notice. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Impressive one, yeah. So, last one, please. Last one. May I try, sir? Okay, come on, Miss Rina Dini. Dini. Yes, okay, come on. Yeah. Well, I think notice and announcement, yeah, it can be heard or read by public. Yeah, but short message is more private, I think. Yeah, person to person, for family example like that. And the media is different too, according to me. Yeah, I don't know. Yeah, this is from my analyze, my conclusion about the three of it. Thank you, sir. Okay, thank you very much. So we already got many perspectives from the participant here when we talk about short message, announcement, and notice. And every single time when you got the question about mentioning the differences or the distinction between several terms, you don't have to come with each of the definitions. Okay? Focus only on what is it, the main distinction between the terms that ask for you. Yeah, and then here when we talk about short message, announcement, and then notice, we can divide into several things that become the main differences. Yeah, when we talk about three terms. First here, we can call it aims. Yeah. Short message, announcement, and then also notice here got different kind of aims, right? Okay. And then what is it the second? That was the first example that I gave you. Yeah, it is about the aim, the main differences when we talk about short messages, announcement, and notice. And then what will be the second, please? Only the main difference. Yeah, only the most distinction between three of the terms. Second one, please. What is it? Anyone can guess it, please? Come on. Miss Mumtaza, it looks like you want to answer. What is it? Come on. Second one. The language feature, sir. Okay, language feature, of course. Yeah. Okay, next. What about social functions? Okay, the social function. That's okay. Next one. Generic structure, sir. Okay, generic structure. Thank you. Next. The fifth one, what is it? How about the content, sir? Okay, the content itself. Yeah, that's include also when we try to create some message, making announcement, and then also creating a public notice. That will be different kind of content. Yeah. Okay, so that will be the answer. When I ask you, try to give the differences, you don't have to mention, okay, short message here is blah, 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 announcement, blah, 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 blah. So that's different kind of question. Straight to the point, give the main things here when we talk about the differences between the terms here. Yeah, aim, social function, generic structure, yeah, and then any of the details that refer to the difference, yeah, between the three terms. Okay, is that clear now? Okay, and then now next one, next problem that we're gonna have here.
when you read the book here, this book created on 2019, if I'm not mistaken. Yeah. And then now we are on our 2021. Yeah. So we have 2 years gap. Yeah. From the book published and then what we deal with for today. Yeah, and then that's why when we read the instruction of the book, yeah, the book consists only what we call by higher order thinking skills, integrating higher order thinking skill for the students. But the book here not telling about what we face right now. Okay, what are we facing right now? Yeah, our current situation for now. Yeah, and then when we try to integrate here greeting card, short message, announcement, and then notice with our current situations, anyone can try to give, what is it? Okay, the main learning material that we can create. So it will be relevant with what we face right now. Greeting card, short message, announcement, and notice deals are relevant with what we face right now. Come on. Anyone, please? Ayo, Bapak Ibu, siapa? Yang lain? Okay, come on. Miss Tianggur. I'm still confused. What do you talk about? Would you like to hear again, please? Okay, I'm gonna repeat it then. Yeah. Okay, so this book, the book that we use for this training, is that clear, Miss Tianggur? Yes, sir. Ya sudahlah. Jadi buku yang kita gunakan ini, Bapak Ibu, buku yang kita gunakan ini kan buku yang diterbitkan pada tahun 2019, ya. Kemudian sekarang itu sudah tahun 2021. Jadi, ya, jadi ada gap 2 tahun dari buku ini dibuat, kemudian kita gunakan sekarang untuk pelatihan. That's my point. Kemudian dari 2 yang kita bahas, greeting card yang pertama, kemudian poin yang kedua, short message, announcement, and notice, berusaha kita kaitkan dengan yang terjadi sekarang. How we are going to connect this term with the real life situation that we face now. Itu yang menjadi permasalahan kita. Seperti apa kira-kira? That's the question. How we are going to connect this topic, yeah, and then it will be relevant for the student. They're going to learn what they face, what they do in every single day of their life, especially for now. Come on, Miss Ria Resti ingin ini, silakan. Miss Ria Resti, silakan. Miss Ria Resti, I'm silakan. sorry, my parent here. I'm so sorry, Mr. I have a working. Maaf sebentar Pak, ada orang tua murid sebentar. Oke, thank you. Yang lain kalau begitu silakan Bapak Ibu. Yang lain siapa? Mr. Sofyan. Okay, come on, Miss Mumtaza, what is it? I have read the type of questions, yeah, Okay. in the model, and most of the questions quite dragging the students to be more critical. Yeah, that's hard. And yeah. predicting, yeah, and they have to predict the situations. And most of the questions also require students to know synonyms, yeah. Okay, so I think that students need to have more vocabularies, yeah, because all the topics here, yeah, in all topic that I have read, there's always question about synonyms. And also questions about like what would someone do if, yeah, something like that. So students are asked to be more critical and predicting, guessing, something like that. Okay, that's what we call by higher order thinking skill, yeah, Miss Mumtaza, hot think, Yes. integrating thoughts. But we have here our current problem. Do you have any opinion, please, Miss Mumtaza? Yeah. Integrating greeting cards, message, announcement, and notice with what we face right now. Dengan yang kita hadapi sekarang, ya. Ini kan bukunya dibuat jauh sebelum pandemi atau
sebulan sebelum pandemi ya, pokoknya sebelum pandemi. Jadi masih belum ada integrasi mungkin kaitannya dengan yang terjadi hari ini, yang terjadi yang kita hadapi wabah kemudian pandemi corona hari ini seperti apa. Silakan. Come on. It doesn't matter, sir. Because we just adjust the student situation with nowadays. Like if usual, we ask the student to submit a card, yeah, in the form of card because we meet the students. But right now they can have it by taking picture of what they do. Yeah, they're taking picture of their project and then send it to WhatsApp or send it to GCR. So I think it doesn't matter. It doesn't matter. Okay. What I mean here, greeting card, the relevant topic for the student, it will be showing their empathy for what we face right now. That's the example. And then when we talk about public notice here, we are going to make the notice that will make the student aware, aware to use masker, and then to keep the social distance, using hand sanitizer. That's what I mean. So it is not only about certain message. It is only for the personal kind of occasion, blah 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 blah, but not related with what they face in their daily life. Okay, Miss Mumtazah. Okay, yes. Next, come on. Anyone else? Miss Gustiana, you don't have anything. Something. Okay, come on. Miss Nazirawati, come on. What is it? Okay. Although our module was published in 2019, I think there is no handicap for us to use it now because I feel it is still relevant because we are in pandemic situation and we are all now in online class. So you know that we as a teacher always are instructed by the school to inform the student to keep progress through our learning process in maybe classroom or WA group, and I think it is still relevant. No matter with the published time, I think it is. That's all, Mr. Sofyan. Okay, thank you very much, Miss Nazirawati. So you're not getting my point, I guess. I mean, this book published before the pandemic. And then when we want to use this kind of book, we have to modify the content. We have to modify the topic so it will match with the virtual learning that we have for today. That's my point, Miss Nazirawati. Okay? Okay, jelas, Pak. Yeah. Next, come on. Anyone else would like to share their opinion, please? Okay, Miss Tianggur, it looks like you're... Okay, come on. What is it? Yes, I think the book is good, whether it's made to last year, 2 years ago, but it's still related to the condition right now. We know the student capability, how they use their phone by using notice, announcement. They will use it by their capability. I think if it is possible, we need the video that how to announce that announcement. If it is possible, make it the way how to read, the way how to announce, the way how to make a short message, then how to read the short message to give someone. I think to complete it, make it the video, please. Make the teachers easy to teach the students when we have daring right now. So about the book is related, I think, sir. Thank you. Okay. Thank you very much. So we have also different perspective. One more time, when we talk about all this three topic here, we can use it for now in our pandemic, but it will be in different kind of platform. Yeah. On 2019, maybe we can still use this book in a classroom, face-to-face kind of interactions. Yeah, that will be okay. But for today here, we switch that one into virtual learning, and then we use several kind of platform to deliver our learning material for the students.
Okay, I guess that's enough. Now the discussion of greeting card and short message, announcement and notice. Now we are going to check inside the book. Okay, now we are going to check all the things that mentioned, that written in the book. And then if you still confused about the term that refer to the concept that explained in the book here, you may ask me. Okay, now let's start with we're gonna start with this one first, yeah. So this the table content. Now we try to the first topic, yeah. Okay, this one greeting card, yeah. And then here you can see, you can see the learning activities here, the first activities, yeah, and then also the scenario of the learning process, yeah. From these learning activities, do you have any question? Come on, or this is clear enough, I guess. Do you have any question? Okay, no question. Thank you. So it's clear for this one, yeah. And then second activity here. So the first activity here, it is about preparing the student to learn about greeting card, yeah. And then they have their motivation to learn about greeting card. And then for the second activity here, the student work in a group. Yeah, and then the teachers giving the tasks, yeah, for the student to create several kind of greeting card. And we can see here the most common type, yeah, the most common example of greeting card. It is happy birthday, and then also with happy new year. And then now I want you to please try to give another example. Anyone can give us another example of greeting card, please. And then do not mention the most common greeting card, but greeting card especially that become your identity on it, because it is belong to your family only, maybe. Come on. Because if it is only happy birthday, happy new year, yeah, that was the common one. And then what about the greeting card, yeah, that you use in your family only, maybe? Or the greeting card that special that you send to your lovely husband, to your lovely children, for example. Come on. Anyone, please? I try, sir. Okay, come on, Miss Rina. Yes. Have a nice day, my hubby. That's it. Okay, for your husband, have a nice day. And then your husband is here joining this training, Miss Rina. No, he's working. Okay. Okay, thank you. Next, come on. Anyone else would like to try, please? Can I try, sir? Okay, come on, Miss Mumtaza. I think related to the nowadays situations, yeah. Okay. We can have a card like speedy recovery for someone who got affected by pandemic, yeah, for example, or like a support, yeah, like, okay, keep being strong, yeah, something like that, yeah. Okay. So that's quite related to our nowadays situation, I guess. Okay, that's really impressive with our nowadays situation. Or maybe when giving the greeting card here, you can put your daughter or your son picture, and then put it in your husband wallet, and then put on it, okay, we are waiting for you, return home safely. That will be a good one. And then that's really relevant with our nowadays situation. Excuse me, sir. Okay, come on. Go to the toilet. Thank you. Okay, come on. Go ahead. Okay, anyone else, please? Anyone else? May I? Okay, come on. Miss Country, please. Related with our graduated student. Yeah. Congratulations for 9th grade. By face, but I hope you can continue your future with the best. Thank you. Only this. Okay, thank you very much. So congratulating for the student, yeah. Okay.
Anyone else would like to try, please? I will try, sir. Okay, come on. Finally, Miss Gustiani, I got your voice. Come on. Try it, I please. use this greeting card often. I finish teaching in my class of WhatsApp group, like keep safe, stay clean, and stay healthy, because this pandemic, yeah. That's all? Thank you. Okay, Yes. thank you very much. So every single time after you completed the teaching process, you give the students several kind of card for them that they're going to remember that they have to keep their healthy. That's a good point, I guess, Miss Gustiani. Anyone else? Come on, would like to try, please? Okay, come on. Okay, come on, Miss Nazira. Yeah, I send congratulations to my son for having memorized one juz of Al-Quran. It is said. Okay, that's amazing. Yeah, memorizing Al-Quran. Okay, and then when you ask your son, it is a son or daughter, to memorize Al-Quran, so you're gonna give them reward, I guess, yeah, because memorizing is not that easy, yeah, Miss Nazira. Okay. Of course, sir. Okay, I guess there are many kind of example that we can create, that we can give to the student as the example of the greeting card. Yeah, so we are not using only this common kind of example. Okay, Miss Mumtaza, next time, if you're going to deliver the greeting card, the example of greeting card for your students, do not use this kind of example, yeah, because it's too common. Yeah, every single time it is a greeting card, so it must be about this happy birthday, happy new year. Yeah, so you better try to use some relevant kind of greeting card that match with the students. Okay. Agree, sir. Yeah, yeah, and then okay, this one have a blessed Eid. Yeah, this will be also the same. Okay, look at this one. Merry Christmas and Happy New Year, and then have a blessed Eid. This, yeah, Eid al-Fitri, and then also Merry Christmas. Year 2 event that all the time become the example of greeting card. Yeah, the most common one. Okay, and then we can see here when we talk about greeting card, we have to understand about the social functions, yeah, and then also here the structure of the text, yeah, language features, yeah, and then we can explain all the details, yeah, about the language function, yeah, and then also about the social function, yeah, structure of the text based on the example that we gave to the students, yeah, and then all of this activity, I guess, it is not that difficult, yeah, and for the third activity here, the teacher asking student to work in a pair, yeah, and then try to find text and making greeting card. And then it is, look at this one. I guess if we give the student the example about it is happy birthday, and then the student, they're going to create happy birthday kind of example, yeah? So that's why when we try to give the student the example, we gotta consider giving the example that not too common for them. So they will have their more critical thinking. They need to do what we call by extra comprehension first before they're going to make the greeting cards. That's what we call by higher order thinking skill. Yeah. Okay. And then okay, this also the most common one, wishing you happy new year. Yeah. Happy Eid. Yeah. And Merry Christmas. Okay. And then do you have any question for this one, or it is really clear enough? Hello? Ada pertanyaan dari aktivitas tadi itu? Saya kira ini semua ya. Ini sudah gampang-gampang semua, sudah dipahami semua. Saya kira tantangannya tadi. Okay, what is it, Miss Gustiani? Inshallah enough.
Oke, that's enough ya. Jadi tantangannya sekali lagi tadi di awal sudah saya sampaikan bagaimana caranya ya dari topik yang ada di buku ini kemudian diintegrasikan dengan apa yang dihadapi oleh para siswa sehari-hari. Ya, jadi jangan sampai greeting card yang dibuat itu greeting card yang itu saja, ya, greeting card yang sudah terlalu umum, ya. Jadi harus dikaitkan dengan situasi kekinian kita sekarang. Tadi contoh dari Miss Mumtaza itu bagus sekali. Kemudian ada Miss Rina juga tadi bagus sekali. Ya, jadi sekali lagi semua hal yang berkaitan dengan topik pembelajaran greeting card yang kita berikan kepada para peserta didik itu harus relevan. Ya, harus relevan dengan apa yang mereka hadapi. That's the point ya untuk yang greeting card. Oke. Sir, jadi gini Sir, terkait pertanyaan-pertanyaan ini, so which one? This question? About greeting card, announcement, notice. Jadi kalau ngikutin pertanyaan di sini gitu, tapi ini kan harus sesuai AKM ya Sir. Jadi ini ada beberapa yang sesuai AKM. Jadi kalau menurut soal AKM itu ada soal yang harus ada benar atau salah sesuai dengan konteks tersebut begitu. Oke. And then the problem is? Contoh seperti soal AKM seperti itu. What is it? Apa? Di modul maksud saya. Di modulnya kenapa? Di modulnya tidak ada soal contoh AKM gitu loh Pak. Gitu. Ya, yang sekarang terbaru ini harus sesuai dengan AKM karena saya pernah ikut pelatihannya seperti itu. Ya, nah, itu makanya poin saya tadi tuh Miss Siti Maria Ulfa tadi kan di awal sudah saya sampaikan ya buku ini diterbitkan 2019 sementara yang sekarang ketika saya mengajar PPG we are using the latest book ya that's different with this kind of book ya. Jadi ya kita boleh saja sebenarnya menggunakan buku ini, tapi silakan penggunaannya disesuaikan. Begitu juga dengan soal-soal yang tadi yang dikatakan oleh Miss Siti Maria Ulfa ya harus ada KM berarti soal-soal yang ada di sini we have to make it based on what we face today. Ya, based on the latest policy ya sesuai dengan kebijakan terbarunya. Begitu ya Miss Siti ya. Oke? Oke, I got it. Oke. Selanjutnya untuk latihan-latihan ini tuh. Dia juga ini ngambil adapted from new edition Big Book Bahasa Inggris 2017 ya. Dia ngambilnya aja masih dari tahun 2017 dan tentunya tiap tahun itu punya kebijakan atau punya peraturan-peraturan baru sesuai dengan yang terkini ya, sesuai dengan yang terkini ya. Oke. And then sorry sir. Okay, come on, Mr. Mutiarso, what is it? Yeah, I have another opinion, sir. Okay, come on, that's okay. That's what we need. I think that giving an out-of-date text it doesn't matter, sir. But giving the up-to-date text is better. But the point for us, the point for the teacher, is not about the content of the text, but in teaching reading, we must focus on the sub-reading skills, sir. Something like how to get information, implicit or explicitly, and how the student can get the topic, and also how to students to get the meaning of the words. So the point for us is with the text we give to the students, we have to teach our students how to get the information, the topic, the meaning, and the visual function. That's all, sir. Okay, so I think we do need to discuss whether the text is literation, right? Yeah. Yeah, like reading comprehension, yeah. Yeah, okay, we got two participants talking, so I can hear it clearly. Your last statement, what is it, Mr. Mutiarso? Ya, mungkin menurut saya apapun teksnya Pak, apakah itu teks yang up to date atau out of date sekalipun, tapi fokus kita adalah bagaimana membuat siswa itu memahami receptive skill-nya atau reading skill-nya. Semisal bagaimana mendapatkan informasi
explicit, implicit, mendapatkan topik, mengerti meaning of words, social function, dan lain-lain. Itu Pak. Okay, thank you very much. That's good point. Yeah, one more time. That's good point, Mr. Mutiarso. Thank you for your opinion. But my point here, yeah, when we try to teach the student, giving them the topic, giving them the learning material, they are going to connect. Yeah, they're going to get attractive. Yeah, they're going to get fun kind of activity if the learning material that we give them, it is up to date. Okay, that's the point. That's different perspective, but all good. Yeah, that's a different perspective. When we teach them about it is out of date kind, that's okay. We can focus on how to gather the information on it, but it will be better. Yeah, teach them how that they're going to gather information, and then also with the update kind of learning material. Okay, Mr. Mutiarso? Okay. Thank you, sir. Okay. Oke, yang tadi selain ini kayaknya ada yang berbicara lagi. Miss siapa tadi? Silakan. Miss siapa tadi? Miss Maria. Okay, come on, Miss Maria. What is it, Miss Maria? Tadi ada yang ingin disampaikan? Silakan. Miss Maria. Miss Maria. Okay, it seems like no. Okay, I guess that's enough for the greeting cards. You know, let's switch with the second one, yeah? Because I guess the concept of greeting card and then also the aim, purpose, it is already clear enough, ya. Sudah cukup jelas ya untuk greeting card ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan saja ke yang kedua. Dan nanti saya akan buatkan LK untuk greeting card itu saya ambil dari materi PPG Daljab 2021 dan harus bisa dijawab. You get the answer it, ya. Oke. Kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke yang kedua. Topik yang kedua kaitannya dengan start message, kemudian ada announcement, dan yang terakhir ada apa yang terakhir Bapak Ibu? Ada notice ya. Oke. Tadi sepintas we already discussed the aim of start message, kemudian the aim of announcement, the aim of notice, ya, and then also the difference, ya. We can see the difference from the language features, kemudian dari the structure of the text, ya, kemudian dari siapa yang mengirimkan, ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke target kompetensinya. Oke, within the book, you can simply read all the details about the three terms. Ya, jadi bisa langsung dibaca detailnya di sini, teks pesan singkat dan pengumuman sudah langsung ada ya, sudah langsung ada keterangan secara mendalamnya. Ya. Kemudian now we're gonna go with the learning activities, yeah. Okay, that's what I mean. Aplikasi di dunia nyata. I hope you already read this one. Ya, saya berharap semua sudah membaca aplikasi di dunia nyata. Ya. Tadi benar yang disampaikan oleh Miss Nazira, kalau tidak salah, Miss Nazira atau Miss Tantri tadi ya. Sosial media belakangan ini merupakan hal yang sangat booming ya, hal yang membuat banyak sekali terjadi ini ya, disruptions ya. Di sini untuk yang aplikasi dunia nyata dijelaskan pesan singkat berbentuk teks pendek yang dapat disampaikan melalui ini salah ya Bapak Ibu. Jadi harusnya apa? SMA atau SMS ya. Short message service maupun media sosial lainnya ya. Sebagai contoh, pesan singkat dapat berupa pengingat kepada teman bahwa ada PR yang harus dikumpulkan ketika masuk kelas ya. So from this explanation, we can get the conclusion ya. When we talk about short message, it is a personal kind of aim, personal occasion, ya. When we talk about short message, ya. Jadi itu secara singkatnya,
Kemudian, what about the announcement? Kalau yang announcement di sini, pengumuman dapat berupa pengumuman lisan maupun pengumuman tulis. Ya, pengumuman lisan dapat ditemukan di sekolah ketika guru pramuka ini, sedangkan pengumuman disampaikan kepala sekolah mengenai akhir tahun. Okay, so we can see the difference here between short message and then second one here, it is about the announcement. Ya, kalau yang pertama tadi diterangkan pesan singkat itu melalui we have the application that we use to send the short message. We have the platform that we use. We have the tools. Ya, jadi ada perantaranya. Sementara ketika announcement fokusnya di dalam buku ini terbagi menjadi it is orally kind of announcement and then written kind of announcement. Ya, jadi itu bedanya. Oke, dari tadi ada yang chat ini mati-mati dan putus-putus suara. Mohon maaf sinyal internet buruk. Yang lain bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya, jelas ya. Bisa Pak. Jelas Pak Sofyan, lancar. Oke, lancar. Jadi kalau misalnya lancar, ya. Ini tidak jelas suaranya, silakan interupsi ya Bapak Ibu. Oke, itu untuk yang kedua kaitannya dengan pengumuman ya. Kemudian selanjutnya pemberitahuan. Oke, pemberitahuan here it is announcement or it is notice. Yuk, kok terdiam semua Bapak Ibu. Silakan. Pemberitahuan. Notice. Oke, jadi sudah jelas. Yang pertama kan ini short message kita bahas. Kedua kan ada announcement. Kemudian selanjutnya ada notice. Pemberitahuan di sini diterangkan dapat dilakukan secara lisan maupun tulis. Misalnya ketika anak-anak keluar istirahat dan ada tumpahan air atau air tergenang, maka ini kalau untuk yang notice ini ya berarti on a certain kind of circumstance ya, on a certain kind of conditions ya. Ini dicontohkannya ketika misalnya anak-anak keluar istirahat dan ada tumpahan air, maka kita tidak mungkin membuat pengumuman ya. Mr. Mutiarso menumpahkan air sekian-sekian. Nah, gitu ya. Jadi yang diberikan itu adalah notice, adalah pemberitahuan ya. Kemudian kita sebenarnya bisa juga mengirimkan pesan singkat ya, short message to the certain students ya, ke Mr. Mutiarso misalnya. Gitu ya Bapak Ibu untuk yang notice. Kemudian cara lain adalah petugas menempatkan pemberitahuan bahwa lantai basah atau licin agar anak-anak dapat mengambil jalan lain. Dan ini yang paling umum. Yang paling umum kita lihat di public place. Ya, ada notice misalnya dilarang menginjak rumput. Ya, kemudian yang paling sering apa? Kalau di komplek-komplek perumahan, awas anjing galak. Apalagi yang lain, Bapak Ibu? Apalagi yang lainnya, Bapak Ibu? Dilarang parkir di depan pagar. Oke, dilarang parkir di depan pagar. Oke, jangan buang sampah sembarangan. Oke, jangan buang sampah sembarangan. No smoking area gitu ya. Itu untuk yang notice semuanya ya. Oke. Kemudian di sini untuk yang pesan singkatnya ini luar biasa, namanya Dinda ya. Dear Mira, I'm sorry I have to tell you that I can't come to your house to work on our project as we have planned before. Unexpected thing happens. My grandma must be hospitalized soon ya, bukan hospitalized ya. I'll tell you about our plan later ya. Jadi ini pesan singkat merupakan apa? Pesan singkat yang berusaha untuk meminta maaf atau pengertian kenapa si Dinda ini tidak jadi tidak jadi ke tempatnya si Mira ya. Oke, kemudian untuk proses pembelajarannya ketika Bapak dan Ibu guru menerangkan kaitannya dengan short message
kemudian announcement, kemudian notice. Yang paling baik caranya itu adalah dengan langsung in a real life kind of conditions, ya. Jadi langsung saja, misalnya tanda-tanda, ya, sign-sign yang sering misalnya dilihat oleh para siswa itu apa. Kemudian pesan-pesan yang biasanya sering dikirimkan oleh guru kepada siswa itu seperti apa, ya. Jadi biar nyambung, biar sesuai dengan apa yang mereka alami, ya. Kemudian di dalam modul juga ada soal UN, ujian nasional bahasa Inggris jenjang SMP. Saya kira ini tidak usah kita bahas, ya. Kemudian untuk yang announcement, ini untuk yang announcement-nya Bapak Ibu. To all student of grade 8 here, there will be a school holiday for 2 weeks. Please do a project of descriptive text in writing. It should be about an animal around your house, yeah. You can describe your own pet of your neighbors. Don't forget to put the animal food in your writing. You have to submit it on the first day of the second semester. Ya, jadi kalau yang announcement, ya, announcement itu panjang lebar seperti ini Bapak Ibu, ya. Berbeda halnya dengan notice, berbeda halnya dengan short message, ya. Kemudian targetnya untuk yang announcement ini, jadi targetnya itu ke banyak siswa, ke siswa-siswa yang khususnya ada di grade 8 di sini. Oke, jadi dari pembahasan kaitannya dengan short message, kemudian announcement dan notice, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Karena saya kira sudah cukup kita bahas dari tadi. Silakan untuk yang ini. Miss Cecilia, saya belum dengar suaranya. Do you mind please try to talk, Miss Cecilia? Hello? Miss Cecilia? Ceciliani maksudnya bukan, Pak? Oke, Miss Ceciliani. Oke, Miss Ceciliani, do you have anything to ask or to share with us, please? Based on our discussion, Mrs. Liani? Mungkin curhatan kali ya, Pak. Oke, curhat. Oke, silakan curhat. Banyak yang mendengarkan di sini. Sudah siap didengarkan oleh Miss Silvana, ya, dan yang lain-lain. Ya. Silakan. Curhatnya gimana, Mrs. Liani? Masalah saya sama dengan Pak Mutiarso tadi, karena kebetulan saya ngajarin anak-anak yang boleh dibilang gimana ya? Ekonomi menengah ke bawah. Jadi kadang kita bingung bagaimana cara kita menyampaikan materi itu supaya mereka bisa mengerti atau bagaimana mencari informasi yang ada di dalam teks-teks tersebut ketika mereka diberikan pertanyaan-pertanyaan. Berbagai cara kita lakukan, tapi anak-anak sekarang. Mr. Mutiarso minta tolong di-mute dulu ya. Ketika masuk ke dalam pertanyaan, karena kita kan akhirnya adalah soal-soal begitu ya Pak. Nah, jadi ketika masuk ke dalam pertanyaan, ya sepertinya mereka kesulitan mencari pertanyaan yang menanyakan informasi yang ditemukan di dalam teks-teks tersebut. Mungkin saya minta atau bagi pengalaman dari guru-guru yang lain seperti apa. Oke. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Miss Ceciliani. Ya. Sebelum nanti sharing dari guru-guru yang lain, saya ingin berusaha untuk menjawab juga ya Miss Ceciliani ya. Permasalahan kaitannya dengan siswa tidak mampu, kemudian bagaimana caranya agar mereka bisa mencari informasi atau mendapatkan informasi ketika diberikan ragam tugas atau pertanyaan ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu guru semua yang saya hormati, yang saya banggakan ya, gathering the information, it is not about how rich you are. Ya, it is not about how poor you are. Ya, jadi sebenarnya bukan seberapa kaya kita atau seberapa miskin kita, yang terpenting yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru agar para siswa itu dapat menggali informasi dari apa yang kita sampaikan kepadanya, ya. Materi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dialami para siswa. Itu yang saya kemukakan dari tadi.
Ya, jadi ketika misalnya kita kesulitan mereka mendapatkan informasi, ya, kesulitan para siswa untuk memahami apa yang kita berikan karena yang kita berikan tersebut itu masih tidak sesuai, ya. Contohnya tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Ya, nah itulah yang menyebabkan kesulitan dihadapi oleh para siswa. Nah, kalau misalnya materi ajar yang kita berikan, yang kita kembangkan, kemudian yang kita jelaskan kepada para siswa itu dekat dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari, dekat dengan interaksi sehari-hari yang mereka buat, maka secara otomatis sebenarnya that will be easy for them to gather the information because it goes back with their daily life. Ya, itulah makanya diharapkan ketika para siswa belajar di ruang kelas itu, masing-masing para siswa diharapkan nantinya mencapai pada tahapan apa yang dinamakan student well-being. Ya, mereka berbahagia ketika berada di kelas. Mereka senang, mereka tertarik untuk terus mengikuti sesi pembelajaran yang diberikan oleh Miss Sesliani. Itu merupakan tantangan, ya, dan itu merupakan challenge sekali lagi nantinya bagaimana memodifikasi, bagaimana mengkreasikan materi ajar yang benar-benar match dengan para peserta didik. Begitu dari saya, Miss Sesliani, oke? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan mungkin bagi Bapak dan Ibu guru lainnya yang sharing ini, yang mau sharing kaitannya dengan para siswa itu dari siswa tidak mampu, kemudian bagaimana caranya agar mereka cepat tanggap, misalnya ketika diminta untuk mencari informasi. Silakan, siapa yang ingin sharing, Pak? Oke, Miss Tianggur, look like, okay, come on. Kebetulan saya tuh mengajar menengah ke bawah juga, namanya SMP terbuka. Jadi kalau SMP terbuka ini kadang hidup kadang mati Pak belajarnya. Jadi menurut saya kalau untuk mengajar yang kurang pengetahuan lah ceritanya, karena mereka di dunianya berbeda dengan orang yang menengah ke atas, karena di 16 itu menengah ke atas. Saya mengajar di menengah ke atas dan mengajar juga menengah ke bawah. Nah, cara saya untuk mengajar di SMP terbuka itu saya selalu mengambil bahan esensial yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi di SMP terbuka ini kita yang harus aktif, yang artinya sampai ke rumahnya juga kita kunjungi mereka itu, bagaimana mereka supaya mau belajar. Kita jemput bola, tetapi memang susah Pak untuk mengajar mereka itu. Cuma cara saya selalu mempergunakan WH questions that related to their life. Itu bagaimana, apa itu what ma'am? Kita jelaskan satu persatu. Ya bagaimana kehidupan mereka itu kita memang harus feeling, merasakan kehidupan mereka itu dan buat mereka itu happy dengan pelajaran kita. Kalau kita sudah merasakan apa yang sudah dirasakan, mereka akan tertarik meskipun mereka terbatas-batas tidak mempunyai alat-alat mobile yang istimewa. Ya kita katakan saja ini loh, bila perlu yang ada di lingkungan hidup mereka itu kita sangkut pautkan dengan mempelajari bahasa Inggris. Nah, mereka pasti tertarik gitu loh Bu. Nah, hanya itu sekedar hanya informasi saja karena saya mengajar menengah ke atas juga, menengah ke bawah juga. SMP terbuka ini paling parah Pak. Jadi cara saya join dan menikmati hidup mereka. Apa itu yang mereka alami, saya coba untuk mengalami supaya mereka tertarik. They interest to my lesson. Saya sudah mengajar di SMP terbuka dari tahun 95 sampai sekarang. Jadi mereka join sama saya. Gitu loh Pak. Kita nikmati hidup mereka, mereka akan menikmati hidup kita. Gitu. Mereka menikmati pelajaran kita. Hanya itu Bu, sebagai sharing lah kali ya untuk mengajarkan anak yang di bawah rata-rata gitu Pak. Oke, terima kasih banyak ya Miss Tianggur. Poin utamanya dari Miss Tianggur tadi, you have to be a lovable teacher, ya. You gonna love your student first, they gonna love you back. Nah, itu saya kira sederhananya.
dari paparan Miss Tianggur tadi. Luar biasa. Selanjutnya silakan satu lagi, siapa kira-kira? Cukup 2 ya untuk sharingnya. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Miss Nazira. Yang lain-lain Bapak Ibu, sebentar dulu ya. Yang lain-lain saya mohon interaksinya ya Bapak Ibu. Jadi jangan saya hanya tahu Miss Nazira, nanti Miss Tianggur, Miss Christine, Miss Rina ya. Yang lain-lain datang duduk dan diam saja ya. Jangan sampai seperti itu. Silakan. Silakan Miss Nazira. Terima kasih Pak. Menurut saya ini ide ya, belum tentu benar atau salah ya Pak ya, karena ini baru ide saya berkaitan dengan permasalahan yang dialami Bu Saragi tadi Pak. Menurut saya ketika anak-anak itu ada problem menengah ke bawah, mungkin supaya membuat mereka pembelajarannya kontekstual sesuai dengan apa yang mereka alami, mungkin teknisnya kita bisa mengajar mereka berkelompok Pak. Kelompoknya kecil aja, misalnya satu kelompok 2 orang. Nah, anak-anak itu kan biasanya lebih tidak malu dengan teman daripada dengan kita ya Pak ya. Dengan satu kelompok hanya 2 orang, nah kita minta mereka untuk saling share kebahagiaan, share hal mereka tidak sukai, share hal yang menyedihkan. Kemudian dari situ, misalnya kita minta 2 orang itu untuk saling membuat greeting card dengan keadaan temannya tersebut gitu, persis seperti apa yang dialami karena hanya berdua, dan itu kita perlakukan personal. Ibaratnya greeting card mereka itu tidak kita publish ke anak-anak yang lain. Jadi mereka langsung dapat pengalaman langsung seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Pak Sofyan? Terima kasih, Pak. Okay, thank you Miss Nazirawati. That's a good point, I guess. Ya, jadi bisa saja dicoba nanti silakan oleh Mrs. Liani. Ya, jadi ada pendekatan khusus memang yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan kepada para siswa. Ya, proyek-proyek yang berbeda-beda. Ya, tentunya juga akan membuat para siswa itu tidak bosan ketika mengikuti sesi pembelajaran. Ya, mungkin cara yang ditawarkan oleh Miss Nazirawati nanti bisa dicoba ya Mrs. Liani ya di sekolahnya. Begitu juga poin yang disampaikan oleh Miss Tianggur tadi ya. Please try to love your student ya, so they gonna love you back. Itu ya. Jadi saya kira cukup Bapak Ibu. Sekarang sudah pukul 10. Setelah ini saya harus mengajar yang lainnya, yang PPG dalam jabatan, dan ada raker juga. Jadi kita cukupkan ya Bapak Ibu untuk hari ini. Dan Miss Gustiana, have you subscribed to my YouTube channel? Sir. Okay, thank you. What about Mrs. Liani? Have you subscribed to my YouTube channel? Baru nonton udah langsung subscribe. Mrs. Liani, have you subscribed to my YouTube channel? And then she's not responding. Oke, bagi yang belum, saya berharap nanti silahkan. Miss Ria Resti juga belum sepertinya ya. Jadi sekali lagi ketahuan siapa yang sudah subscribe dan sudah belum. Miss Sari ini belum saya lihat namanya yang di subscribe. Nanti saya cek ya. Begitu juga teman-teman yang lain. Pak Muhammad Iqbal juga belum ada namanya ya, Pak Muhammad Iqbal ya. Segera nanti di subscribe, dan seperti pelatihan-pelatihan yang saya isi sebelumnya Bapak Ibu, karena ini virtual training, jadi saya mengetahui Bapak dan Ibu guru itu menyaksikan video pelatihan kita tiap harinya, karena ini saya rekam, setelah ini langsung saya publish. Dan untuk daftar hadirnya, lihat contoh-contoh pelatihan yang sebelumnya, jadi langsung, misalnya Miss Mumtaza, SMP Lab School Jakarta misalnya, kemudian ada Miss Gustiana SMP Muhammadiyah mana-mana. Jadi silakan, itu sebagai pertanda bahwasanya Bapak dan Ibu guru memang sudah menyaksikan, sudah ikut serta di sesi pelatihan kita hari ketiga ini. Begitu ya Bapak Ibu ya, mohon bantuannya untuk silakan mengisi absensinya, karena semuanya akan terlacak ya, semuanya terlacak. Apa maksud saya? Terlacak, gimana maksud saya terlacak? Ketika misalnya Bapak Ibu mengerjakan pretest, ketahuan yang mengerjakan hanya 40 orang, 9 orangnya entah kemana. Kemudian begitu juga nanti LK1, LK2 yang sudah mengerjakan dari 49 peserta itu hanya sekian orang. Ya. Dan itu tentunya
akan menjadi poin penilaian berhak atau tidaknya nanti Miss Tianggor mendapatkan sertifikat pada hari Jumat nanti ketika pelatihan telah selesai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini yang terakhir LK pada hari ini langsung saja saya sebutkan kepada Bapak dan Ibu guru semua. LK hari ini ada 2. Diperhatikan Bapak Ibu ya, LK hari ini ada 2. LK, aduh Ibu Iri Astuti ini sinyalnya ini ya. Nanti ditonton videonya Bu ya, karena jelas ini Iya Pak, saya keluar masuk dari tadi. Ya, nanti ditonton yang kita bahas hari ini ya, Bu ya. Oke, jadi LK-nya pada hari ini ada 2 ya. LK pertama, you are going to create ya. You are going to create your original greeting card. Itu yang pertama. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu guru akan membuat original greeting card. Tidak yang pasaran, ya, tapi harus benar-benar sesuai dengan based on your own personality. Ya, sesuai dengan personality Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Kemudian harus benar-benar tidak pasaran, tidak umum. Jadi harus benar-benar ini mencerminkan Miss Cut Nurul misalnya. Ini mencerminkan Miss Rina, ini mencerminkan Miss Christine ya, Miss Tianggor dan lain sebagainya. Miss Siska juga. Gitu ya Miss Siska ya. You gotta create an original greeting card that reflecting that you as the creator of the greeting card. Gitu ya, Miss Siska? Yeah, okay, sir. Okay, and then second one, untuk yang LK yang kedua, we have 3 different terms ya. Jadi kita punya 3 istilah yang ini. Yang pertama, topik bahasan kita tadi kaitannya dengan short message ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada announcement, kemudian yang terakhirnya ada notice. Ya, yang ingin saya saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru, nanti masing-masing akan membuat ya kompilasi 1 short message, 1 announcement, kemudian 1 notice. Dan jangan sampai ketiga yang dibuat ini, 3 hal yang dibuat ini nanti sudah pernah saya baca atau sudah pernah saya ketahui. It should be an original one. Oke? Jadi itu LK kedua Bapak Ibu, LK kita pada hari ini sekali lagi untuk yang greeting card, original greeting card. Kemudian yang LK keduanya itu kaitannya dengan membuat untuk yang short message, kemudian selanjutnya announcement dan notice. Dan harus benar-benar berbeda. Miss Gustiana, ya jadi jangan membuat nanti short message, kemudian announcement dan juga notice yang sudah pernah saya baca atau yang sudah pernah saya lihat ya. Jadi harus benar-benar it will be a new one. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas untuk LK-nya hari ini? Hanya membuat itu saja ya, Sir. Jadi tidak without question gitu ya? No. You don't have to put any kind of question. Just create the greeting card, yeah, write the message, and then create also the announcement, and then create the notice. That will be the last. Produk ya, Sir? Bapak mohon izin bertanya. Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Nanti itu tugas LK hari ini di-uploadnya di tempat kemarin kita mau upload LK hari pertama atau Bapak sudah buatkan hari ini untuk setelah hari ini ada tempatnya. Oke, setelah meeting ini selesai akan saya buatkan tempat nanti Bapak dan Ibu guru semua mengumpulkan LK1 dan LK2. Baik, terima Begitu kasih ya? Bapak. Oke, yang lain ada lagi? Pak Muhammad Iqbal ada? Tidak ada ya Pak ya? Dikerjakan ini berarti di Microsoft Word ya, Pak Sofyan. Oke, ketika mengumpulkan nanti di dalam LMS itu semua file support. Mau pakai foto boleh, mau pakai PDF boleh, pokoknya bebas ya. Jadi yang penting nanti di-upload di attach filenya gitu. Gitu ya. Pak Sofyan. Oke, silakan. Iya, Pak Sofyan. Sebentar, unlimited ya. Kumpulinnya unlimited ya. Nggak dikasih batas waktu ya. Ya, datanya unlimited. Unlimited. Iya lah Pak Sofyan, karena kan itu harus karakter sendiri.
origin. Oke, kalau begitu sebelum pertemuan besok sudah harus selesai bagaimana Ibu? Itu boleh? Insya Allah Pak Sofyan. Siap, laksanakan siap. Pak. Tapi tak unlimited ya. Oke, karena sekali lagi besok akan saya share langsung yang sudah mengumpulkan LK1, LK2 sekian orang dari pesertanya sekian. Jadi jangan sampai hari pertama pretest belum mengumpulkan 9 orang. Hari ketiga sekarang ini itu LK1, LK2 masih belum mengumpulkan juga. Jadi saya nanti untuk memberikan nilai, bingung nanti nilainya saya lihat dari apa ya. Masa dari senyumannya Miss Tianggur? Nggak mungkin. Tapi tentunya dari tugas-tugas yang dikerjakan. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Iya. Oke, Pak Sofyan. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Jadi LK-nya 2 ya? Kenapa? Ya, nanti kita pengumpulan di LMS-nya itu 2 kali submit, atau Pak Sofyan bikin 1 form, kita cuma submit 1 kali. Kalau misalnya dibikin 2 LK, biar tidak ribet, langsung saja nanti LK hari ketiga gitu ya. LK hari ketiga silakan dimasukkan dua-duanya, tidak Pak? Gitu ya. Oke. Ya, jadi Pak Sofyan tambah lagi 1, Pak Sofyan. Silakan Ibu. Iya, ini Pak Sofyan, kalau misalnya ini kan ada yang diminta itu kan greeting card, short message, announcement, dan notice. Itu dalam 1 lembar itu mencakup semuanya bagaimana? Bebas, silakan. Bebas. Mau 1 lembar langsung semuanya, 1 lembar masing-masing juga tidak apa-apa. Oh gitu. Asalkan mengumpulkan. Amin. Ya, mengumpulkannya jangan kertas kosong ya, karena nanti saya cek gitu. Iya Pak Sofyan. Ya. Gitu. Thank you. Okay. Ya sama-sama. Nah, silakan. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Mengerjakannya di LMS ya Pak ya. Mengerjakannya masing-masing di kertas, di Word, bisa mengumpulkannya di LMS. Gitu iya. Oke. Silakan, ada lagi kalau sudah tidak ada, saya kira cukup jelas Bapak Ibu ya. Kalau bentuknya gambar gitu, kita edit gambarnya dengan kata-kata kita sendiri, itu boleh tidak? Ya, dengan kata-katanya Pak Muhammad Iqbal tidak apa-apa, Miss Sari. Kalau misalnya Terima kasih. Ya, dengan kata-katanya Miss Sari sendiri tidak apa-apa ya. Oke, sekali lagi kreasikan sebagus mungkin, seoriginal mungkin. Nanti keempat produk yang diminta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, dan mulai hari ini setelah nanti sesi berakhir, saya ingin semuanya serbu video hari pertama pelatihan bahasa Inggris. Itu ditonton biar pada paham Bapak Ibu ya. Jadi biar dibaca dulu modulnya, baru kita diskusi ya. Jadi kemarin saya lihat yang ditonton hanya pretestnya saja itu sampai 200-an view. Yang pengantar pertama pelatihannya justru belum ya. Jadi silakan setelah ini nanti video pertama pelatihan ditonton dan isi namanya. Pak Muhammad Iqbal SMP Muhammadiyah ini, Miss Tianggur SMP ini. Jadi saya tahu semuanya sudah ada jejaknya. Sudah ada jejak tertinggalnya. Belum sempat Pak Sofyan. Ngolah nilai. Oke, nanti kalau sudah selesai ngolah nilainya. Kalau like ya, ketahuan nggak Pak jejaknya? Kenapa? Kalau like doang jejaknya ketahuan nggak? Kalau like tidak ketahuan, tapi kalau langsung nama SMP Mrs. Yani pasti terlihat gitu ya. Jadi tidak akan terhapus ya. Oke, itu saja saya kira Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan ragam perspektifnya. Terima kasih Miss Tantri, Miss Gustiani, kemudian ada Miss Sesliani, ada Miss Tianggur, ada Miss Mumtaza, dan lain sebagainya. Saya sangat berharap besok ketika hari keempat, jadi jangan hanya sebagai peserta yang datang, duduk dan diam saja ya. Jadi saya penasaran suaranya Miss Santi Elianti seperti apa, suaranya Miss Kristinawati seperti apa, dan lain sebagainya. Dan ada yang konsisten dari hari pertama sampai sekarang itu hanya memajang fotonya saja, luar biasa ya. Jadi silakan, tidak apa-apa, ya, itu keputusan Bapak dan Ibu semua, dan saya kira Bapak dan Ibu guru sudah tahu prioritas mana yang harus dikerjakan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa pada pertemuan besok. Jangan lupa pertemuan besok kita tinggal 1 topik lagi dipelajari, dan itu yang akan kita diskusikan.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.